Hello guys! Welcome to my vlog! So dito tayo ngayon sa Riverport. Yan. With the Blue Bridge. Yan, dito tayo. Tingin-tingin muna tayo dito. Kahit malamig, nagpapalamig. Yan. Pero bago yan, intro muna tayo guys. So dito kami guys kasi i-check namin yung venue para sa dedication and birthday ni Kaydin and Sachi, mga pamangkin ko dyan po. Yan namin. Kaya i-check namin yung lugar. So, yan. At kasama ang mga makukulit na bata. This is Sachi, Naomi, and our little baby bear, Kaydin, and Tita Ems. Tita Ems. Go up, te. Go up. Go up, 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 up. Come here. Yan. Oops. What's your step, Sachi? May kahoy, oh. Kaya na may pa-bonfire. Ayan. Check natin ang loob. Meron din silang restaurant dito. Pizza and soda. Sachi, look at the Christmas tree. Big Christmas tree. There is a Christmas tree in the... Pwede po rin mag-rent ng bike dito guys. Rent. Hindi ko lang alam kung magkano. Pila kayo na? Yan. Riverport Park. Nunukan. Oh. Yan ang ondo. Yan. Yan. Ganda dito guys. Oh. Riverport. Yan. Okay ra gud og. Okay ra gud og di. Yan, the nice decoration. Oh, mag-sit down there. Mag-sit down kay mag-picture dra em. Sige ka mong tulo. Naomi, sa tapat kay Tita M. Dali. Diri ka Tita M. Ay, daw siya. Okay. O, sibog kay Sachi. Okay, mag-picture. Sige. Tingin kay Mama. Tingin kay Mama. Naomi. Okay. Very good lagi mo ron. Kana mo kamera. May paano sila dito. Yan. Mainit siya guys. So no need na ang heater. Ito na yung ginagamit nila para pang heater. No. It's hot. It's hot. Yes. Be careful. Be careful. Wow, that's a Christmas tree. The giant Christmas tree. Oh, and there is a gift over there. So, ano yan guys? Yan po yung mga ano nila dito, design. Tapos
aakyat kami dun sa taas. Yan yung, doon po sa taas yung venue. Ate Eileen, naka-gray lagi tatanan. Ayan. Inside the lamp, there is what? Diyan guys, pwede pong mag-ihaw-ihaw. Yan, marami pong mga dyan. Kahit winter, pwede. Bili ka lang ng menu nila na pwedeng ihawin. Yan. Ayan, dito na naman tayo sa park kasi gusto maglaro ang mga kids. Come on. Sachi. Mag-up din si Sachi, no? Mama mag-hold, kay mag-jump si Sachi here. Oh, mag-jump ka. Hoy! Hoy! Mamo lagi mag
available sa imuhang phone. Jump, jump, jump. Di man nakauno ni mamo. Give kay tita, be. Give kay tita na, be. No, Aileen. Give kay mama ng bag. Naomi, give me your bag. No. Come here. Dari, oh. Slide here. Slide. Naomi, slide here. Ay, Dili mag-inject na. Oh, see? That's dirty na. Dirty na. Oh, excuse yan. Excuse. oh, come here, Naomi. Yun na kay mamo. Mamo mag-hold. Tachi, you listen. Naomi. Ano ba? Mamo mag-hold. Naomi, come here. Ano ka mag-pray? Dili na ni Come here, slide here, oh. Dari mag-slide, Naomi. Go inside. Tachi, give kay mamo na. Di siya kasaka. Oh, come here. Slide. Here lang, kabila. No, kay dirty diri, oh. Diri lang. Okay, slide. Yay! Give lagi na kay mamo. Para makahold siya. See? Wala na, nahurot na. Dirty na. Ayan guys, uwi na kami kasi 3:30 na ng hapon. So, thank you for watching guys. See you to my next video. Bye! Let's go, Naomi. Let's go. Bye guys.